daha önemli. Kusura bakma ama. Senin telefon sıkıntılı. لا ما قلبنا لا لكن منين هالماي؟ جاي من على العناهر. الله الله انا قلت لا نبحث بن عمي سليمان لا عليك على شيء Söyledi mi? يا حجاره كله والله الله طيب الماي من عندي مالك حاجه ذاتها انا احسن شيء هذا موضوع اصلي كيف نجاسه الاخير شايف المي Bizim arkadaşı değil. Ama orada da su var. Bizim arkadaşı. Atarım. Baksırla atladı. Kurtardı. Şimdi herkes haklaşacak. Burak lan. Burak. Ben de diyorum neden çıkamadı. Acaba babası mı içeride? İçinde mi oldu? Nasıl bir Abi üşümüyorum. O benim enişte nerede? Oğlum adamı çekiyor. Doğada indi mi? الحمد لله احنا رزقه هون ما الله يعينه ولك شايفه طاير في النهر Burak lan. حتى لو كانت مشكله بتفهم هون وسحبي